Kopi Vosian selalu meninggaran Tuhan toko Yesus Kristus. Sebelum korongo toko dituduhkan it ada obiano, engin aku magaza di toko selalu nogama minta dua, tumuku o minta dua toko. Ot amadahai surga, inopo samod Kovosian, menerima kasih ko istiwangon nu, gima ikaw semulumul mozo-vozo, mongontupat o mongolikup kodahai, sampai amu nakajaw kay punavatan karaatan, gima isamod nu. Ihogot di Tuhan ingin no ko'y marajal tudukan ng tasdikaw, biano ikaw kumiboros dahay supaya atalas ivaza. Penso dito kuasa kutubangan ni mga saudahay. Si sarandom ningaran ni Tuhan na Yesus Kristus, minta doa mga ramit to ko'y diboros nu hogot diti. Amen. At ang pinaiso ko viyay, bukan dito ko sid kitab, kesa parasul pasal hopodomonom, ayat 30 sampai si 31 biso. Yaditi boros daw, iri ogi inovit no daw yoti sumoliw, sampai minongoduat nodot, ot ongotuan, kuranok o gamaonku, diti do kemot oku do kosepulan kadaw, punimpa no poyoti, pangasip no si Tuhan Yesus, kemot kau ogi songongkob do kosepulan ka yoti. Otong ope sokovyay sabte marito ko it minggu biano inono sarat do kosepulan. Penulis kitab diti inono i Dr. Lukas. Onsi si Sokovia dikiti kitab inono bahagi ko Quran vaza kinahabaran do habal Kovosian it no ponu do hasil gimai kuasa di sundu to susi. Si seraldom teks diti minasa ditoko diri minunuturan Quran navazan di Paulus isilas dit no susa si seraldom do torungku ithakot dioti nga negatif. Topot minsan ko si tanga-tanga do kapagasan kosusaan, itnavazan dioti miduvo, yoti atatap minta dua mindodongoy mengindazo do kinoringan, si tanga do sodop. Itoko, kalapat toko wika dot minta dua mindodongoy, mengindazo do kinoringan, hiza itoko kavaza do kapagasan, kosusaan, masalah, pergumulan, cabaran, tantangan. Baik ko iginavo dito ko kondiri o kelo nunuot ambat si duatan dino. Antat diti pengalaman di Paulus Silas nakabarajal tokodot aso tiso o kadapat manakaw manganu mananus di katamanan di toko si seradom di Kristus. Minsan ko kosusaan kapagasan penganyayaan terjadi si seradom do guvas koposisan di toko. It sangod di toko it sangod di Kristus, amu kalapat mengorungoy di kosipan di toko si kinoringan. It barakat samod do kinoringan, tetap baro, minsan ko si tanga do kosaan karaatan kapagasan. Gima ibarakat samod do kinoringan, do kosodia, bahagi ko itongolun di kosipan kasip. Iso o katamanan bahagi ko ngolun dikasip itoko opogos to susa gima jumari ang anak do kinoringan. Ino harati daw mozo toko kuran di venavazaan di Tuhan Yesus gulu. It nusumodia mamayar horogo gima it mangasip. Amen. Hisa i Paulus Silas minta dua mindodongoy mengindazo kinoringan. Tigog ginumuzu ipamugunan sampai no gugul no it torungku no sukab no it ongorongobon sampai no tipu no it diping gatip dit ongahako dit ongolun si torungku dino iti bukti dot hiza ikinoringan rumikot mangama di guvas ikeposisan di toko maka it ongorongobon pentobatan pelepasan pemulihan it keposizan vago no kosodiano si di toko ipat-ipat it tongo hongkos do dusa hukuman kapagasan neduno antad sid guvas keposizan di toko sampai itoko karamit dok pengompunan komordekaan kohigakan konsapatan Yesus rumikot sid ongolun dit nokotorungku ponduan itong sala madgo itoko supaya itoko karamit kopurimon dot kanavaho sundu do kinoringan karamit dot tundaan kinoringan kadapat toko sepuldan
Omi keposisan toko nga avantang mantad ko igulupo. I Yesus amu engin dot itoko ditiso mulumul rumosi. Humongkob minturon si totuvong agatip do karaatan jumadi dot uripon do kasakotuvangan. Yesus manahak do barakat ko sepuldan bagi ditoko sokoviyay. Hizait ko tua dot torungku Filipi. Nemot norongo itongorongo bon torungku no buka itongo pinangagatip tongo hakot ulun si torungku nganedu. Ingin no yaldo mitinganu gima yosido tinahakan do tugas manaud dino torungku omi sokovay tongo ulun sino. Ong agagal yaldo manaud na yaldo noot o hukum saapogi rumosi no kotigog humongkob no yaldo. Topot i Paulus minongimpiot di gunavo di ketua torungku dot minamoros no dot isokovay ulun kakali si torungku amu iminogidupo. Sa pino amu no tagal mising patay po atau mitingano. It ketua dot torungku lumat no si di Paulus Silas dot kuran no ka ogamaon kuditi do kemot o kudoko sepulan kadao. Iti duatan manal ko penting si selalu do koposan di toko kondiri sebagai dorin diba. Bahagi ko mangaramit toko sepuldan it gulu banal pagamaon di toko ino no mangasip si Tuhan Yesus. Harati itoko mengutama di kosipan harapan samut si kinoringan. Mongohodot i Tuhan Yesus sebagai pinotindal di toko antas si dosa. Menerima toko daw sebagai puun no kosepulan di toko mangasip do Yesus ino anak do kinoringan. It nitak do kinoringan bahagi ko itoko. Itoko opolu opiot igawa mangasip do si Tuhan Yesus minangampun soko vetong kosilapan pelanggaran nem dosa di toko. Mangasip no dot itoko tinahakan kuasa jumari anganak do kinoringan isina merandau mangasip dot isundu tosusi somulumul mozovozo di toko sidvaza mengoruhang di toko mengingkan sang di toko mengobimbing memimpin di toko. Amin. It kosipan mengovit di toko osomok sid kinoringan mintoron si seralem kinoringan misokove iduatan si seralem no koposan di toko itaka visit kinoringan biar no ikinoringan gumama si seralem no koposan di toko. Ulun di kikosipan akan kosinang ginavo kinoringan somulumul kemot barakat samod tundaan kosepulan antas si kinoringan. Amin. Ot pinay isinamadan ogumu agama monuduk dot mga agama tavantang alim ino ogi osepulan topot sid kitab bay ko isonoralan rongobon kosepulan bagi ko itoko inono ituhan Yesus. It kosepulan initahak ni Tuhan Yesus asasarat ikosepulan okon ko inukur antas sid kavantango gamaon kodudukan pangkat status pendidikan konunopo topot baik ko ibarakat samod di kinoringan initak tomod si toko. Iko sepulan no kosodiano bahagi di toko antas si Yesus Kristus. Nah, terpulang no si di toko mangaramit antawa amu di no kosepulan. Ong itoko nga no kotorimano di Tuhan Yesus sebagai do Tuhan puun do kosepulan di toko. Na itoko nakaramit no kosepulan it tanggung jawab di toko sebagai ulun di kekosipan kasip it nokoprimo no dot keposizan tavagu na itoko opolu magama no po it avantang bagi ko si sokovay ulun untuk kendazan ngaran kinoringan manao di kekudusan do guvas supaya amuno magama vagu do dosa minsomok no si kinoringan dot Ensanan ikoposisan supaya itoko jumadi kanavaw barakat tasin si seradom tongkob toko piumpugan toko ulun vokon. Amin. Toko no jumadi madko iketua si torungku it banal ko engin misingilo dang kosopulan sampai yado misuvang tongkob daw nga jumadi dot pengikut do Kristus hiza diri amu tinunda-tunda dioti mitongkob daw nga mangaramit ino kosodiano ikosopulan. Hiza itrongobon do kosopulan do buka bahagi di toko
Masu no si seralom dino sebelum itrongobon ko 10 dino o tutup bahagi itoko. Tuhan Yesus manak barakat ke 10 si ditoko menjadi terpulang no si ditoko kuran vaza mengaramit menerima toko no barakat ke 10 maka itoko kadapat toko posizan avagu komposizan sampai penlait gima si soli do Kristus itoko akan obinasa. Sid Yohanes 14 ayat 6 minomoros Yesus sidaw yo kuno ralan kebenaran komposizan aso tulun vokon ikorikosit ama ong amo kantad si dohon ka di Yesus. Minta doa toko. Ot ama dahay si surga ino penusamod kovosian. Terima kasih ako subangon Tuhan gimahihabal kovosian no inorongo dahay. Tuhan maakun loko yoko riniba ibanal ko kikasalaan kidusa subangon no. Sumululo ko ikotong kihal ko soduo ko yang tas ikaw. Sa Tuhan supuna yo ko no supaya yo ko banamala ko at tatap si ikaw. Punay no ko beto kasalan dahay supaya yo ko banamala ko jumarit ang anak isinamaran no. Sampai yo ko yang karamit o ko dijanji ko supulan no Tuhan. Sisralum ningarani Tuhan na Yesus Kristus minta doa makasih ko. Amin. Salam samod anta sidohon kembala falianifo ikinoringan mozo-vozo o mamarakat ito ko sokoviay. Amen.